के डाक्सी अरे इतकी बेल नहे आसेता मद भी खुलबुल कला कंता दुदा एते टाइम हला और 2 सेकंड दिथि तबेले मुई मारी दिथि तिनो काय करबो घरी दुआरी लोकर कथा से कथा तु नि जानो मोर कन्यार कथा भी तो तु जानि छु तो हां जानि त केनता जानलबो समय पहिला जे दुदा हां से दिन कहितली नै हाय हाय जे मो जानछु हां अनि छ पेमा अंतले हां उतरा साइकिल के टिके साइड रे रखि दो साइड हां कर अड़से मोय बुझल भाई हां दादा मोय मत फाड़वा दी एक्सपर्ट है बेले जान पूरा काटा बोलसद न ओह नो हां हां दादा छोट बड़ गिलास ओह नो दुकान वाला दी दला दादा बेले इते मोटा है भाई इते मोटा है छोटे जीवा हां इते मोटा है नहीं बो हां छोट लोग बॉल लोग मोय बॉल दादा तमे बॉल लोग इनो मारे तो वही जीवाला मोर छोट लोग नहीं संभाली नहीं पारू बढ़ती हां ढाला दिन दी वाला गिलास दादा गिलास धर एक्सपर्ट है गिलास धरवाती टिक्के भी नहीं फेंको दादा टिक्के भी नहीं दादा टिक्के दियो है ना हां दादा पीके दो जी अरे देवता कैसी ना बेड़ा जब पेन बोले जिनिस के देवता पीसी बेटा पीसी ना बेड़ा हां बोले पियो पियो तमे फास्ट पियो बोल लो पियो नहीं सांगे चेस करो चेस हां चेस वो भाई चेस दादा हमारा बेटा पोटटा पड़ी टिके गरम लागो निजरटा टिके पता पर्सनल बोले मैं केंदी पकाबी दादा केना पकाबी डोली दादा लो भाई हां चकना ने दिले भी चकना दादा हाथ के टिके चाटी दे ओ आटा भी मांस है हिंदी दादा के दादा माल भलो केन दिन आनलु ए साइड न थला तोरा न थला भाटीते हेनवा नीचे भलो साइड न थला रोड तोरा न थला केन गाय के भलो छ मालटा भलो छ भलो कोड़ा है दादा मुई भी गले टिके मार में से दिन दादा पैसे गले पूरा कोई नहीं आला चिंता करो बन्नी दे में दादा भाई गिलास रो कल हवन नहीं वाला आराम से पीमा दादा भाई अच्छी लेट ही जो जल्दी डाल दादा चोना टे बोले गिलास हां धर दादा नाले बढ़िया है इधर नहीं आलो ना बो दादा पैसा नहीं ना पकड़ना है ठंडा नहीं ना पकड़ना ठंडा नहीं ना चोर नहीं लगला ठीक है मारबा अरे मार तो ये जो चॉक करू दादा माल चॉक करू माल टिके मार देले चॉक करबा मैं 5 गिलास पीसे हला 5 गिलास पीसे टिके किछ नहीं हां गोटे गिलास केनता हला बुझी नहे जल्दी मार हां मार लेट ही जीवा लेट ही जीवा
বেশি বিতাবো ভাই চক করছে বড়ক মালতে কাঁ করবো পিতা লাগ দাদা আছে দা ଅଛି ତାକୁ আছে দা ଗିଲାସ ଭାଇ পিস ନାଇଁ ବୋ ବଡ଼ ଗିଲାସ ଦି ଗିଲାସ ମାରି ଦେଲା ଗନ୍ଧଲେଇ ଦେଲା ନା তেবেলে বড় গিলাস হয়েছিল ইনো পি ନାଇଁ 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 পি কর দেগা छोटा छोटा है वो পি চল চল তোর নিজে মন নিজে 50-50 50-50 আমি 500 গিলাস পিয়েছি দাদা এটা চক করেছে নিঃসাবি হে গলা না বলে নে পেয়ারা কোতিলে দাদা দে ধরছি না নো এনচামান ইমালা ইমা আরাম সে ইমালা 60 কিলো কি লসম করছে দাদা ইমা মার 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 জলদি মার দে মানো ভেন রে বসে আইলা না সদরে তো মার দে মা দাদা লাস্ট চেষ্টা করে দে মা লাস্ট 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 চয়েস লাস্ট চয়েস লাস্ট আট পারে লাস্ট চয়েস ভাই মায়া কি यार সব তো নিশা লাগুছে লাগবানো চক করছে দাদা হাঁটতে চাটি দে হাঁট হাঁট চাট হাঁট এবারে চাটবো বাতি নেই হয়ে নুনিয়া লাগুছে দাদা নুনিয়া লাগুছে নুনিয়া লাগানো নাল কড়া আছে বুঝলা যে ভাই বিহা কেবে হচ্ছে বো বিয়া বিহার কথা কইছো হ্যাঁ মাইজিতে পটিছে ও নো মাইজি মাইজিতে পড়েছো তোকে চুকে নেমে না গো মাইজিতে পড়েছো নাই বুঝলা আজকাল টুকে নেই পটাবার বেশি লোক টুকিল পটে দিলে না বলে মই মাঝি পটক যাবে তোর ফির নোয়া কোয়ালিটি है क्वालिटी তোর ভাই পরে তুই क्वालिटी মই क्वालिटी এটা কোয়ালিটি क्वालिटी মাঝি এক নম্বর আছে এক নম্বর एक 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 बोली बोली 11 नंबर नहीं से तो না না এক নম্বর এক 0123 এক নম্বর 0123 হেন আছে একটা হেন আছে না জিরো ন আছে না পরে টু আসবা পছাড়ে আগাড়ি জিরো আছে যে বলে তার টিকে সেকার এক নম্বর মাঝি এক নম্বর মাঝি কেনটা দেবো ভালো আছে কালিবে নি না কালিবে নি না গরিবে নি না গুরি নেই না নি না গুরি নেই না কেনটা পড়ে যাবো কালিবে নি না গরিবে নি না মিডিয়াম আছে মিডিয়াম যে তোমার যে ঝাড়ি দেখাবো আরে দেখেন তো বিয়া হয়েছে জনেকে বিয়া হয়েছে তোর মনে হচ্ছে জি ও নো তোর মনে হচ্ছে যে এটা এতে কাম করছে যে হ্যাঁ দিদা তোর ভাই তার মনে আছে হ্যাঁ আছে যে তার মনে হচ্ছে যে লাইন মার তুই নেই ঝগড়া বেলা দাদা এসে দাদা মাইছি বলে সে মাইছে কে তুই নেবি না বলি ভাবছি হ্যাঁ নেবে দাদা নেবে এরোপ্লেন নেবে মাকে বহুত দিন এই কথা ভাবুছ এরোপ্লেন নেবে এরোপ্লেন নেবে এরোপ্লেন 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 দেখিছি দেখিছে বলিয়া মাছ বাগিটা দেখিছে বলিয়া মাছ দাদা বলিয়া মাছ দাদা বলিয়া মা ইনতি আছে সে দাদা সে কথা জান সে তার মনোজ তো কেন্দা করে নেই পারবো বো হ্যাঁ তার মনোজ তো কেন্দা করে নেই পারবো দাদা তুই অজঙ্গ আছে হেলা তুই কিছু কিছু হাল নেই করবো না দাদা তোর ভাই তার মনোজকে দেখাবো বো হ্যাঁ চক্ষুতে ধরবে গোপা গোপ পেট ঘিচে দেবি ভুঁচে দেবে ঘিচ দেবি অতি পোটা গদেই যাবা তাহলে নেই জানবো হ্যাঁ তার লোকে মানে দাদা তোর কথা শুনে করে মোর দিল খুশ হ্যাঁ দিল খুশ মাকে তোর ইনতে দাদা ছেলে দুনিয়া সুধরি যাবো হ্যাঁ সুধরি যাব সুধরি যাবা যে সে মারমানো কা পিলাকে মারি দমা হ্যাঁ মাই পিলাকে মারি দমা হ্যাঁ মোর কন্যা के बियाह बा
तोर कन्या केनता हैला बोलबो भविष्य में मोर कन्या बाबू हां जे এটা কার কন্যা এবো সে পটেছু যে হ্যাঁ কার কন্যাকে পটেছু তোর কন্যা বলছো যা नमस्कार मैं कृष्ण आशा करछे कि भिडियोटा भल लागिथिबा भल लाଗୁଛି बे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देबो जिन भिडियोटा खाली खास कर बेले मनोरंजन का जो बना है तो किसी सीरियसली नबार नहीं ना वीडियो खाली जस्ट एंटरटेनमेंट का जो बना है थैंक यू सो मच।